اقتربوا شباب اقتربوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang kami hormati guru kita semua, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Talib bin Umar bin Haidar Al-Katsiri, hafizullah ta'ala, dan juga para hadirin sekalian. InsyaAllah pada kesempatan pagi yang mulia ini, kajian kita biidznillah azza wa jalla bertemakan salasatun tashtaqu lahumul jannah. 3 orang yang dirindukan oleh surga. Siapakah mereka? Masya Allah. Jadi ada pembaharuan judul. Insya Allah judul muhadarah kajian beliau pada kesempatan subuh kali ini adalah bagaimana kita menjadi seorang hafidh Quran yang mulia, yang sukses. Maka الآن نستمع إلى كلماته فليتفضل له مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمامنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظيما. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا اللقاء ونحن نتحدث عنكم يا حفاظ القرآن الكريم. أنتم تعدون أنفسكم لتكونوا حفاظا للقرآن الكريم، ومنكم من حفظ القرآن الكريم، فكيف ينبغي أن تكونوا؟ Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini beliau hafizallahu taala memulai kajian beliau pada pagi yang mulia ini dengan membawakan satu tema yang penting. Tema yang sengaja beliau bawakan dan beliau hadiahkan untuk kita semua, yaitu bagaimana agar kita semua menjadi seorang hafidh Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran dan dia sukses dunia dan akhirat. Dan juga beliau juga tahu kalau Masya Allah sebagian besar bahkan kita semua di pondok yang ketiga ini mempersiapkan diri kita untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan ada beberapa di antara kita yang subhanallah telah menghatamkan Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran 30 juz seperti itu. Maka penting bagaimana sih kiat-kiat agar seorang tersebut menjadi seorang hafidh Quran yang sukses. Ini akan disampaikan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من 4، تعلموا القرآن من 4. من هم هؤلاء ال4؟ من يعرفهم؟ Dan beliau mengutip membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ambillah, belajarlah Al-Qur'an kepada 4 orang sahabat." Yang dimana keempat sahabat ini adalah sahabat yang memang direkomendasikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita belajar dan mengambil Al-Qur'an daripada mereka semua. Siapakah 4 orang sahabat ini? Ini beliau bertanya kepada kita. Nah, من يعرفهم؟ ada yang tahu? ال4 الحفاظ الذين حفظوا القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 4 من الحفاظ أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأخذ القرآن منهم. فمن هم؟ Jadi beliau bertanya, siapakah 4 orang sahabat ini yang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita? Siapa saja yang ingin belajar Al-Quran, maka hendaklah dia belajar Al-Quran kepada 4 sosok sahabat yang mulia ini, yang langsung direkomendasikan oleh Nabi. Ada yang tahu? Silakan. من يعرفهم؟ Ada yang tahu? من ال4
Siapakah 4 orang sahabat ini? قال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من 4. من هم؟ Nabi SAW bersabda, ambillah, belajarlah Al-Quran kepada 4 orang sahabatku. Pertanyaannya, siapakah mereka? Sebab يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من 4. في رواية تعلموا القرآن من 4. قال سالم مولى أبي حذيفة فبدأ به. Jadi dalam sabdanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, belajarlah Al-Quran kepada 4 orang sahabatku. Di antara nama yang beliau sebutkan, yang pertama adalah sahabat yang mulia Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi ini yang pertama. Siapa namanya? سالم مولى أبي حذيفة. تعرف من سالم مولى أبي حذيفة؟ دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة المسجد، جاءته عائشة فقال أين كنت؟ قالت سمعت صوتا بالقرآن ما ظننت أن أحدا مثله في حسن صوته. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فمن وجد؟ Jadi Masya Allah, siapakah Salim Maula Abi Hudzaifah? Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari masuk ke dalam masjid dan juga dalam rumah beliau, dan Siti Aisyah istri beliau radhiyallahu taala anha mendengar di dalam masjid ada seorang yang sedang melantunkan Al-Quran, dan subhanallah Aisyah pun sangat terkejut. Tidak pernah beliau radhiyallahu taala anha mendengar orang yang melantunkan membaca Al-Quran lebih indah daripada yang dilantunkan oleh sahabat ini. Saat itu Aisyah tidak tahu siapa orang tersebut. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam langsung keluar dari rumah beliau, masuk dalam masjid guna untuk melihat siapa sahabat ini, dan sampai Aisyah sendiri memuji keindahan suaranya. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة سالم مولى أبي حذيفة فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan mendengar indahnya bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan sehingga pun Nabi memuji Allah, bergembira seraya bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di umatku sosok seperti ini. Subhanallah. فكيف كان سالم مولى أبي حذيفة يا حافظ القرآن؟ Bagaimanakah sebenarnya keadaan Salim Maula Abi Hudzaifah ini? Wahai orang-orang penghafal Al-Quran, seperti apa ya keadaan beliau? كيف كان سالم حافظ القرآن؟ Bagaimanakah Salim? Bagaimana proses beliau dalam menghafalkan Al-Quran? لما جاءت يوم اليمامة وكاد الإسلام أن يهزم تقدم سالم مولى أبي حذيفة ومعه 500 حافظ للقرآن الكريم. Dan beliau menceritakan ketika terjadi perang Yamamah, terjadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, Salim Maula Abi Hudzaifah memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang murtad dari nama Allah, dan bersama beliau 500 orang yang menghafalkan Al-Quran. Bersama Salim Maula Abi Hudzaifah berapa? 500 orang yang menghafalkan Al-Quran dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. فتقدموا فنصروا الإسلام حتى قتل سالم ومعه 500 حافظ للقرآن شهداء في سبيل الله.
mereka semua berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salim Maula Abi Hudzaifah beserta 500, bayangkan, beserta 500 para sahabat, para murid beliau yang hafid Quran, sampai mereka semua dimuliakan oleh Allah SWT, wafat berjihad dan mendapatkan gelar syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. لولا الله عز وجل ثم 500 حافظ الشهداء يوم اليمامة لما وصل إلينا الإسلام. Dan beliau menjelaskan, seandainya bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha, semangatnya dan semangat jihad yang dikobarkan oleh Salim Maula Abi Hudzaifah beserta 500 muridnya yang hafid Quran ikut berjihad dari Allah SWT, maka sungguh belum tentu kita akan dapat merasakan nikmatnya Islam saat ini. حفظ الله الإسلام يوم الردة بأبي بكر الصديق، لكنه قدم 500 حافظ شهداء في سبيل الله. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Namun itu semua tidak mudah, dibayar dengan pengorbanan yang besar. Pengorbanannya adalah 500 kaum muslimin yang hafal Quran wafat, dan bersama mereka ada seorang sahabat Nabi yang mulia yaitu Salim Maula Abi Hudzaifah. من منكم يا حفاظ القرآن سيكون مثل سالم مولى أبي حذيفة ينصر الدين؟ Siapakah di antara antum, wahai anak-anak kami sekalian, yang hafal Al-Quran dan ingin meneladani sahabat yang mulia Salim Maula Abi Hudzaifah, berkorban untuk agama ini? يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من 4: سالم مولى أبي حذيفة فبدأ به، وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ماذا فعل عبد الله بن مسعود؟ Dan Nabi SAW bersabda, belajarlah Al-Quran dari 4 orang sahabatku. Dan Nabi memulai dengan siapa tadi? Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan kita bersama-sama telah mendengar kisahnya. Kemudian kedua, Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Dan bagaimana perjalanannya dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran? Abdullah bin Mas'ud يقول أخذت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة. Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 70 nama Allah Subhanahu wa taala langsung dari mulut Nabi, musyafahatan dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. عبد الله بن مسعود يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang menginginkan belajar menghafal Al-Quran dengan cara yang benar, sesuai dengan bagaimana Al-Quran tersebut diturunkan, maka hendaklah dia belajar kepada Ibn Abi Abd. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan ini adalah tazkiyah, rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله ما نزلت سورة إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي أي شيء نزلت. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, dan ini membuktikan kedalaman ilmu beliau. Ya, beliau berkata, aku tidak mengetahui
Ada atau tidak orang yang lebih paham tentang Al-Quran daripadaku. Sungguh, beliau bukan hanya saja menghafal Al-Quran, tapi beliau tahu ayat ini turun di mana dan sebab turunnya apa dan kapan dia turun. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ذكيا فقال له إنك غلام معلم فعلمه القرآن. Nabi SAW ketika beliau melihat Abdullah bin Mas'ud, beliau sudah tahu kalau anak ini adalah anak yang sangat cerdas. Maka Nabi pun SAW memanggilnya dan bersabda, engkau seharusnya belajar dan menjadi seorang pelajar. Dan benar Nabi SAW pun langsung mengajari beliau. ماذا فعل عبد الله بن مسعود لما حفظ القرآن يا حفاظ القرآن؟ Wahai para penghafal Al-Quran, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud setelah beliau menghafalkan Al-Quran? Bayangkan apa yang beliau lakukan. كان هو المعلم الرباني في حلق القرآن الكريم. Abdullah bin Mas'ud, nah ini penting ya, dengarkan. Setelah beliau menghafalkan Al-Quran, langsung beliau menjadi seorang yang duduk di dalam halaqah dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Alim Rabbani, menjadi seorang ulama yang orientasinya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan langsung duduk untuk mengajarkan sahabat-sahabat yang lain Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, halaqat Abdullah bin Mas'ud أخرجت العلماء، أخرجت علقمة الذي كان يقرئ الحجاج في مكة القرآن الكريم. Dan Masya Allah, setiap orang yang duduk belajar di dalam halaqahnya Abdullah bin Mas'ud, dan halaqah beliau ini melahirkan para ulama umat, orang-orang yang hebat di antara umat ini. Di antaranya seorang tabi'in yang mulia, Alqamah. Dan antum tahu, Al-Imam Alqamah, murid Abdullah bin Mas'ud, setiap kali musim haji, beliau mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran dengan cara yang dengan sebenarnya, dengan cara yang benarnya, ya, kepada orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. أخرجت النخعي الذي كان فقيها مفتيا ومنه تعلم أبو حنيفة الفقه. Dan Masya Allah, Alqamah melahirkan seorang imam yang besar, Imam An-Nakhai. Dan ternyata siapa Imam An-Nakhai ini? Beliau adalah guru dari salah satu pencetus 4 mazhab dalam Islam, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Muridnya siapa? Muridnya Imam An-Nakhai. Yang Imam An-Nakhai ini adalah salah satu murid yang dikajar belajar kepada Alqamah. Dan Alqamah tentu tahu muridnya Abdullah bin Mas'ud. Naam. حلقة عبد الله بن مسعود القرآنية أخرجت الربيع بن خثيم هذا العابد الزاهد رحمه الله تعالى. Bahkan bukan hanya melahirkan ahli fikih saja, tapi melahirkan juga ahli ibadah yang ibadahnya benar. Ar-Rabi' bin Hutsaim rahimahullahu ta'ala. حلقة عبد الله بن مسعود القرآنية معلمها عبد الله بن مسعود هي التي أخرجت لنا زاذان المحدث من كبار المحدثين. Bahkan bukan hanya sampai situ, halaqah Qur'annya Abdullah bin Mas'ud melahirkan salah seorang ulama hadis terkenal, yaitu Imam Syadzan rahimahullahu ta'ala. تدري كيف طلب شاذان العلم؟ كيف طلب شاذان العلم؟ Tahukah engkau, wahai Pak Hafidh Quran, wahai para santriku sekalian, bagaimana Al-Imam Syadzan menghafalkan Al-Quran dan bagaimana proses beliau belajar menuntut ilmu agama ini? مر عبد الله بن مسعود على زاذان
وهو يغني فماذا قال له؟ Jadi pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an berjalan. Lalu kemudian melewati Syahdan, dan Syahdan saat itu belum belajar ilmu agama. Dalam keadaan lagi nyanyi. Dalam keadaan lagi apa? Nyanyi, main musik. Lalu apa yang dilakukan? Dan bagaimana sikap Abdullah bin Mas'ud? فقال له ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن الكريم. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an ketika mendengar Syahdan nyanyi tidak menghardik, tidak marahi beliau, justru memuji. Seraya berkata, "Ma ajmala hadha saut." Begitu indahnya suaramu ini. Coba kalau seandainya suara yang indah ini kamu gunakan untuk melantunkan Al-Quran. فلما ذهب عبد الله بن مسعود قال زادان لمن حوله من هذا الرجل؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud telah pergi, Syahdan enggak kenal siapa orang tadi. Dan Syahdan bertanya ke teman-teman yang ada di sekelilingnya, siapakah laki-laki itu? Maka mereka pun menjawab, tadi itu adalah sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. قال ماذا قال؟ قال ما أجمل صوتك لو كان بالقرآن الكريم. Syahdan pun bertanya, karena dia tadi lagi asyik nyanyi ya, gak dengar ucapan Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada para sahabatnya, teman-temannya, tadi orang itu ngomong apa? Maka dijawab, Abdullah bin Mas'ud tadi berkata, begitu indah suaramu. Coba kalau seandainya suara indah ini juga digunakan untuk melantunkan Al-Quran. فكسر العود وذهب خلف عبد الله بن مسعود فلما رآه عبد الله بن مسعود عانقه وبكى شاذان. Sehingga Syahdan pun tersentuh dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Saat itu juga gitar, alat musik yang dipakai tadi dihancurin. Setelah itu dia pun mengikuti Abdullah bin Mas'ud. Ya, sampai dia mendapatkan Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud berbalik seraya memeluknya, dan Syahdan pun ya tidak kuasa menahan air matanya, menangis di hadapan sahabat Nabi mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. وتاب شاذان وأخذه عبد الله بن مسعود إلى حلقته حتى تخرج من حلقة عبد الله بن مسعود وهو من كبار أهل الحديث. Subhanallah. Syahdan saat itu juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Abdullah bin Mas'ud ya langsung mengajaknya untuk belajar di halakonya. Dan untuk tahu apa yang terjadi? Syahdan belajar di halaqah Abdullah bin Mas'ud sampai dia menyerap ilmu sahabat Nabi yang mulia ini dan menjadi salah seorang ulama hadis yang terkenal. من منكم سيكون مثل عبد الله بن مسعود يخرج لنا أجيال من حلق القرآن الكريم تنفع المسلمين. Siapa di antara kita yang ingin menjadi seperti sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud, yang bagaimana dia duduk mengajarkan Al-Quran dan melahirkan tokoh-tokoh ulama yang kelak akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة سالم مولى أبي حذيفة فبدأ به وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. Nabi SAW, sebagaimana beliau mengutip sabda Nabi SAW bersabda, ambillah, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Nabi mulai dengan siapa? Salim maula Abi Hudzaifah. Kemudian kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu.
من هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. أقرأكم لكتاب الله أبي بن كعب هو سيد القراء والحفاظ. Siapakah Ubay bin Ka'ab ini? Ubay bin Ka'ab ini adalah Sayyidul Qurra' wal Hufaz. Penghulunya para qari Al-Quran dan penghulunya para penghafal Al-Quran. Bagaimana tidak? Nabi sendiri yang merekomendasikan dan memuji Ubay bin Ka'ab dalam sabdanya, Aqra'ukum li kitabillah Ubay. Orang yang paling fasih, bagus bacaannya, murni bacaannya, Al-Quran, bacaan Al-Qurannya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. أتقن التجويد والترتيل حتى أصبح سيد القراء. Dan sungguh beliau bisa menjadi penghulu para qari Al-Quran karena melalui proses belajar, memutkinkan tajwid dan perindah bacaan tajwidnya sampai dia menjadi imam para qari Al-Quran. Nah, جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب فقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. dan di antara keutamaan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi mendatanginya dan berkata, wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. قال يا رسول الله الله سماني لك الله ذكر اسمي لك قال لك أبي بن كعب أنا. Ubay bin Ka'ab terkejut. Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku di hadapanmu? Apakah benar Allah Subhanahu wa taala memberitakanmu, wahai Rasulullah, dengan menyebut namaku untuk engkau bacakan Al-Quran kepadaku? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبكى أبي بن كعب من الفرح. Maka Nabi SAW menjawab, ya wahai Ubay, Allah memberitakanku agar aku membacakan Al-Quran kepadamu. Maka saat itu juga Ubay bin Ka'ab pun menangis, dan tangisan beliau adalah tangisan gembira. ماذا فعل أبي بن كعب يا حفاظ القرآن؟ Wahai para penghafal Al-Quran, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia Ubay bin Ka'ab? من منكم سيكون مثل أبي بن كعب رضي الله عنه؟ Siapakah di antara kita yang akan menjadi seperti beliau, Ubay bin Ka'ab? كان إمام الناس في المدينة في صلاة التراويح. Sebagaimana kita tahu, Ubay bin Ka'ab di zamannya Umar radhiyallahu ta'ala an ditunjuk, dilantik sebagai imam kaum muslimin untuk memimpin salat tarawih. كان يصلي بهم إلى قرب صلاة الفجر Allah. ويطيل الصلاة. Dan Masya Allah, Ubay bin Ka'ab ketika beliau mengimami salat tarawih, panjang sekali salatnya, bahkan sampai menjelang salat subuh. لأنه متقن لحفظ القرآن الكريم. Kenapa? Karena Ubay bin Ka'ab sudah memutkinkan, lancar sekali bacaan Al-Qurannya. ماهر بالقرآن الكريم. Mahir dalam melantunkan Al-Quran, lancar dalam membacanya tanpa ada kendala. من منكم سيكون إماما للمسلمين يصلي وراءه الآلاف من المسلمين؟ Siapakah di antara kita yang akan menjadi imam bagi kaum muslimin
yang makmumnya bukan 1, 2, bahkan bisa jadi makmumnya itu ribuan yang solat di belakang dia, dan engkau memimpin solat mereka. تنتشر تلاواته وقراءته في جميع أنحاء العالم الإسلامي ويستمع لقراءته المسلمون. Yang bacaannya tersebar ke seluruh penjuru negeri Islam, dan kaum muslimin mendengarkan lantunan bacaan dia dan mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'annya. من منكم سيكون مثل أبي بن كعب؟ Siapa di antara kita yang akan menjadi kayak Ubay bin Ka'ab? يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من 4: سالم مولى أبي حذيفة فبدأ به، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. Dan beliau melanjutkan mengutip sabda Nabi SAW, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Nabi mulai dengan siapa tadi? Salim maula Abi Hudzaifah. Kemudian dengan siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian ketiga Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat dengan sahabat Nabi yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. من يعرف منكم معاذ بن جبل؟ Siapakah di antara kita semua mengetahui Mu'adz bin Jabal? معاذ بن جبل عالم من كبار علماء الأمة. Beliau adalah seorang ulama, bahkan termasuk ulama terkenal, senior. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. Dan Nabi SAW memuji beliau, merekomendasi beliau, bahwasanya beliau SAW bersabda, a'lamu ummati bil halal wal haram, umatku yang paling ngerti tentang urusan halal dan haram itu adalah sahabatku Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. معاذ بن جبل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر معاذ بن جبل أمام العلماء. Bahkan Nabi SAW bersabda menjelaskan kedudukan Mu'adz kelak pada hari kiamat. Yuhsyaru Mu'adz yaumal qiyamati amama al-ulama. Mu'adz kelak di hari kiamat di padang mahsyar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapannya ada para ulama. Subhanallah. معاذ بن جبل حافظ القرآن هو إمام العلماء يوم القيامة. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran, dan kelak pada hari kiamat akan menjadi imam bagi para ulama. فماذا فعل معاذ بن جبل يا حفاظ القرآن؟ Wahai para penghafal Al-Quran, apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal sampai beliau menjadi imamnya para ulama? هل بقي في بيته؟ Apakah Mu'adz hanya duduk di rumahnya? قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا معاذ. Dan Nabi SAW pada suatu hari bertemu dengan Mu'adz, seraya berkata, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz. فهل أبقاه عنده في المدينة؟ Dan apakah Mu'adz tetap tinggal bersama Nabi SAW di kota Madinah? بل بعثه داعية وقاضيا إلى اليمن. Tidak, tetapi justru Nabi SAW mengutus Mu'adz sebagai dakwah, juru dakwah beliau, dan sebagai hakim beliau ke negeri Yaman. فذهب معاذ اليمن فدخل أهل اليمن في الإسلام. Dan untuk tahu apa yang terjadi ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman, beliau pun melaksanakan perintah Nabi, dan ketika sampai di Yaman, penduduk negeri Yaman saat itu pun masuk Islam melalui perantaraan beliau. ثم جاء أهل اليمن إلى أندونيسيا فدعوا أهل أندونيسيا للإسلام. Kemudian bukan hanya itu, penduduk Yaman datang ke Indonesia, dan masyarakat Indonesia pun memeluk Islam melalui perantaraan para penduduk Yaman. ثم أنتم إن شاء الله
تذهبون إلى الصين فتدعون إلى الإسلام. Kemudian kita juga insya-Allah kelak pergi ke Cina, kita mendakwai orang Cina sampai mereka memeluk Islam. والذي لن يذهب إلى الصين سنرسله إلى الأرجنتين. Jadi kata beliau, Australia. Kalau sudah pergi ke Cina, nanti akan diutus untuk menyebarkan Islam di negeri Buatin. Ya, kalau kata Syekh Abdullah Bawadi, Australia, ke Australia untuk menyebarkan Islam di sana. حتى نصبح علماء دعاة ننشر الإسلام في العالم. Dengan Al-Quran ini kita akan menjadi ulama, dai, dan juga kita akan menyebarkan Islam di seluruh alam semesta ini. كيف ستكون في المستقبل يا حافظ القرآن؟ Wahai hafidul Quran, para penghafal Al-Quran, engkau akan jadi apa kelak di masa depan? يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من يذكر الأول؟ Beliau bertanya sekarang. Nabi SAW bersabda, belajarlah Al-Quran dari 4 orang sahabatku. Siapa yang yang pertama? Siapa yang menjawab? من يذكر الأول؟ اذكروا الأول. Yang pertama siapa? جميعا. Semuanya. خذوا القرآن من أربعة. Semua. لا أسمع. خذوا القرآن من أربعة. الثاني. Yang kedua. الثالث. الرابع. ما شاء الله. من منكم سيصبح إماما صوته حسن بالقرآن الكريم يصلي بالناس ويؤمهم في الصلاة وتنتشر قراءته في العالم؟ يرفع يده. Siapa di antara santri-santri sekalian yang ingin menjadi seorang qari, menjadi imam bagi kaum muslimin sehingga bacaannya tersebar di alam ini, di dunia ini? من يرفع يده؟ Oh, masya Allah, كثير جدا. من منكم يريد أن يصبح معلم حلقة يعلم أبناء المسلمين في المعاهد حتى يخرجوا أئمة للمسلمين؟ Siapa di antara kita semua yang mau jadi penghafal Al-Quran sehingga nanti dia ngajar di halaqah dan melahirkan para imam-imam yang akan menjadi imam bagi kaum muslimin kelak, hafid-hafid yang baru? يرفع يده. Angkat tangan. من يريد يكون مثل ابن مسعود يرفع يده. Yang mau jadi kayak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, angkat tangan. ما شاء الله. من منكم يريد أن يكون عالما يتعلم العلم يتخرج من المعهد والجامعة ثم يصبح داعية يفتي المسلمين ويدخلون في دين الله؟ Siapa di antara kita yang mau hafal Quran dan menjadi seorang ulama, belajar di pondok, bahkan sampai lulus universitas, lalu kemudian dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam? Siapa? من يريد أن يكون مثل معاذ بن جبل يرفع يده. Yang mau jadi kayak Mu'adz bin Jabal, angkat tangan. ما شاء الله. من منكم يريد أن ينصر الإسلام ويكون مجاهدا شهيدا في الإسلام مثل سالم مولى أبي حذيفة؟ Siapa di antara kita yang mau menjadi mujahid, orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wafat sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan Islam seperti halnya sahabat yang mulia Salim Maula Abi Hudzaifah? من سينصر الإسلام ويكون شهيدا يرفع يده؟ Siapa yang mau menolong Islam dan berjihad sehingga dia mati syahid di jalan Allah? Angkat tangan. ما شاء الله. شباب ما يلا. شاء الله تبارك الله. هذه أمانتكم يا أيها المعلمون في هذا المعهد. كل من رفع يده يريد أن يصبح مجيدا للقرآن أو يصبح معلما أو يصبح عالما أو يصبح مجاهدا
هذا أنتم مسؤوليتكم أن تجعلوهم كذلك. Insyaallah. Jadi Masya Allah ini amanat yang berat. Beliau menasihati kami sebagai pendidik di Mahat yang tercinta ini, dan juga ustadz-ustadz yang ada. Amanat ini berat untuk melahirkan Masya Allah santri yang menghafal Al-Quran, yang melahirkan santri yang alim, melahirkan santri yang kelak akan menjadi dai jalan Allah Subhanahu wa taala, melahirkan santri yang kelak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat memang. Tapi inilah amanat kami sebagai pendidik antum, ustaz-ustaz antum di Mahat yang tercinta ini. خذوا القرآن من أربعة من يكمل. خذوا القرآن من أربعة. Ayo saya الأول hadisnya. من أريد أسمع صوتا قويا. نعم. خذوا القرآن من أربعة. الجميع نسمع من الجميع. خذوا القرآن من أربعة. الأول Allah sebab. والثاني والثالث والرابع. اللهم اجعلنا من حفاظ القرآن الكريم. آمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا آمين. ونور صدورنا آمين. وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا. آمين. وذكرنا منه ما نسينا. آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. آمين. اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة. آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد. آمين. ونعيما لا ينفد. آمين. ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. آمين. اللهم آمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir kajian beliau pada kesempatan subuh yang mulia ini, beliau mendoakan kita semua agar kita semua menjadi orang yang termasuk orang yang baca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menjadi orang yang insyaAllah mendapatkan syafaat Al-Quran dan melantunkan bacaan Al-Quran baik di tengah hari maupun di penghujung malam. Dan juga beliau berdoa semoga Allah SWT merahmati kita semua. Insyaallah. Dan juga beliau mendoakan kita semoga kita kelak akan dikumpulkan di hari kiamat bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, ini permintaan dari guru kita Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Mubarak Bawadi. Perlu antum tahu, para santriku sekalian dan para hadirin sekalian, guru kita Fadilatul Syekh Profesor Dr. Talib bin Umar bin Haidar Al-Katsiri hafizallah taala, beliau adalah mudir ya, dan juga sekaligus muassis ya, kalau istilah apa muassis bahasa Indonesia? Bukan ketua yayasan, yang membuat yayasan ya, Darul Hadis, Jami'ah Darul Hadis. Ini sekaligus promosi Jami'atu Darul Hadis. Bisayun, doktor. Nah. Mungkin نعم. جامعة أهل الحديث جامعة أخذت على عاتقها أن تخرج العلماء الربانيين، تخرج القيادات الوسطية المعتدلة التي تنهض بالأمة الإسلامية. Ini penting. Universitas Darul Hadis adalah universitas yang berkomitmen untuk melahirkan pemimpin Islam yang ideal, yang memiliki sikap moderat. Jadi enggak gulu, enggak berlebihan, dan enggak juga menyepelekan syariat. Ya, dan juga bermanhaj yang benar, bermanhaj yang benar. Dan salah satu visi dan misi dari Universitas Darul Hadis ini untuk melahirkan ulama umat ini. Ya. وهي تعتمد على الدراسة الأكاديمية العلمية المؤصلة. Dan Masya Allah, Universitas Darul Hadis ini ya, universitas yang akademik ya, mengajarkan akademik dan memiliki manhaj atau silabus bahasa kita mungkin yang Masya Allah bagus ya. وفيها الأساتذة أصحاب العلم وحسن التربية والخبرة. Dan para dosen yang mengajar adalah dosen yang sudah berpengalaman, yang Masya Allah bahkan sampai doktor, profesor ya.
Juga mereka semua adalah orang yang pakar dalam bidangnya. وتعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المطورة في تعليم العلم النافع. Dan Masya Allah, salah satu kelebihan universitas ini mengikuti perkembangan zaman. Dalam KBR-nya itu menggunakan elektronik, menggunakan ya seperti yang pokoknya sudah mutakhir lah, sudah mutakhir. Ya, menggabungkan antara belajar klasik dengan teknologi mutakhir. Subhanallahil azim. ومدة الدراسة فيها 4 سنوات وهي تعطي شهادة بكالوريوس معتمدة في الجهات الرسمية. Masya Allah. Ini penting. Ya, sebagaimana universitas yang lain, ya, antum semua akan belajar S1 karena memang S1 ya di jurusan Islam dan selainnya selama 4 tahun. Dan tentu ijazah universitas ini sudah resmi ya, sudah diakui. Nah. وعندنا في اليمن حضرموت عدد كبير من الطلاب الأندونيسيين الذين جاءوا لتعلم العلم. Dan beliau menjelaskan di Hadramaut, karena Sayun di Hadramaut banyak sekali ya orang-orang Indonesia, pelajar Indonesia yang belajar di sana. وبعضهم يدرس عندنا في الجامعة وهم يستفيدون فائدة كبيرة جدا. Sebagian ada yang juga belajar di universitas beliau, Darul Hadis. Dan Masya Allah, beliau memuji ya mahasiswa Indonesia di sana itu Masya Allah rajin-rajin dan juga ya, semangat dalam belajar sehingga mereka pun mendapatkan banyak sekali ilmu. ويبقون عندنا حتى يكملون الدراسة ثم يرجعون إلى بلادهم وهم من أهل العلم ومن أهل الدعوة ومن أهل التربية. Subhanallah. Beliau menceritakan mahasiswa Indonesia yang belajar di universitas beliau itu sampai menyelesaikan bakaloriusnya atau S1-nya, sempurna belajarnya. Setelah selesai belajar, balik ke Indonesia sebagai seorang dai, sebagai seorang alim ulama, sebagai seorang guru yang mendidik umatnya. Subhanallahil azim. فمن يحب أن يتخرج من هذه الجامعة جامعة أهل الحديث بحضرموت فليتواصل مع الأساتذة في هذا المعهد وإن شاء الله يرتب له أن يطلب العلم في اليمن. Dan Masya Allah, ini Masya Allah kepercayaan yang beliau berikan kepada pondok kita. Siapa saja yang ingin ya belajar di Universitas Darul Hadis di tempat beliau di Sayun, silakan nanti bisa menghubungi Ustadz atau ustadz yang lain, bisa ke mudir kita atau ke Ustadz juga nggak apa-apa. Nanti kita akan usahakan bagaimana agar antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan studi antum ke universitas beliau yang ada di Hadramaut di Sayun, Universitas Darul Hadis. Nahnu atayna ilaykum إلى أندونيسيا وبقي الآن أنتم تأتون إلينا إلى حضرموت. إن شاء الله. Jadi Masya Allah beliau jauh-jauh dari Hadramaut, Sayun, Yaman datang ke Indonesia untuk kita. Nanti timbal baliknya harus ada. Antum pun sama datang ke Hadramaut untuk belajar tentunya ya. Qulu insyaallah. Insyaallah, ya Allah syabab. Insyaallah. جزاكم الله خيرا كثيرا. أنا أولهم إن شاء الله. الله يجزيك خيرا كثيرا. أنت تأتي عندنا تعلم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طالب بن عمر بن حجر الكثيري على حسن كلماته وجزاه الله عنا وعن الإسلام أحسن الجزاء وبارك الله فيكم جميعا.